आपण मैंने कौन 33 कोटी देवता ता सहित 3000 ऊर्ध्व शिवलिंग देखा चाहते तो मो सहित ब्लॉग रे कंटिन्यू। हाय हेलो नमस्ते मु आपणकर रंजिता पुणी आसीगली गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। तो आज आम जावाक चाहूँ दुर्गा पूजा। तो आपण मैंने जावाक चाहते कि तो ब्लॉग रे कंटिन्यू। चलो गाड़ी आम समस्ते बाहरी गले तो जेहेतु अंधार था मुझे सबकि देखे पार्ली ना से आम पहुँचिकी ही ब्लॉग टी कंटिन्यू कलु। तो मु पहुँची जाइली वर्तमान श्रीजंग रे। श्रीजंग जो शिव मंदिर बा इंकड़ जो कहुए से आम समस्ते पहुँची गले। चलो दीदी चलो चलो देखो आम माने पहुँचा मात्र आमको वेलकम करने दी जन सखी दी कड़े अच्छा सहित मुझे मानक कही कि 3000 अधिक आप शिवलिंग देखे। तो स्टार्टिंग होठार देखु केते सारा शिवलिंग साइड रे अच्छी किंतु आप मंदिर भितर गले शिवलिंग पाइबे नहीं। प्रथम तो पाइबे राधाकृष्ण मूर्ति ता पाइबे आपण तापर पाइबे आम राम सीता जोड़ी। तो चलते जीवा फर्स्ट मो दीदी जाऊँगी आपन को देखेबे राधाकृष्ण मंदिर। चलो राधाकृष्ण को मूर्ति दर्शन कर आपण मैंने भावुते 33 कोटी देवता को देखिए जाइए एतिक कौन देवता तो रही था आगे को 3000 मूर्ति भी आप देखार अच्छे। तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँ आगे को निहाती ये देखो मो भाई जगह मो भौणी बड़ भौणी पानी खेल मुझे सेमती पानी हाथ नेला बहुत बढ़िया लगुला जेहेतु से गरम लगुला पानी फिलिंग्स बहुत भल था। से समय आम मंदिर चारिकटे बुलूँ तांगे मुझे पानी खेल लगी जापर आम पहुँच जाइए राम सीता जोड़ी देखापी से तल महल ऊपर महल माने 2 ताला वाला है कि आम भितर गले तापर से स्टार्ट होता फैमिली फोटो उठेगा से गुड़ा सब कम सारा पर आम बाहरी जावा दुर्गा जो दुर्गा पूजा चलती सप्तमी पूजा जेहेतु सप्तमी दिन जाइली से आपण को दुर्गा माँ को दर्शन करी ता सहित और बहुत सारा देवता को देखा करार अच्छी। तो आग को चलते जावा ये देखो केते शिवलिंग साइड रही जोटा कि बड़ बड़ अच्छी एवं दी कड़े पानी मझीरे अच्छे से मंदिर। तो इंकड़ मंदिर एठार आप देखा पाइबे जो आमर राम सीता जोड़ी एवं राम सीता जो रामायण तार गोटे गोटे पार्ट आप देखा पाइबे। तो मुझे बहुत स्पीड ही क्लिप गुड़ा नहीं तो आप देखिए बुझीपारे। तो ये आम राम सीता लक्ष्मण ता सहित देखा पाइबा हनुमान को जोटा कि से सीता पाखे अच्छा एठार मध्य रावण को देखा पाइबे। बहुत किसी कथा अच्छी आप स्टोरी मध्य ही जानीपारे गोटे पर गोटे पार्ट एमती सजाई एठार रही आम गोटे छोट माँ मंदिर आम वर्तमान दुर्गा साइड रे होती देखापी। तो आम भितर को एंट्री करूँ विश्वास करें फर्स्ट टाइम ही देखी कि एमतीका कौन सी गणेश मूर्ति जोटा कि ब्लैक पत्थर माने ब्लैक टाइप रे मुझे तो एवं जाए के देखी ना तो फर्स्ट टाइम देखिए एटा देखो जमी कैलाश पर्वत पानी खसी शिवलिंग अच्छे से प्रायतः 1000 ऊपर एवं एठी प्रायतः 600 ରୁ 700 मूर्ति आप देखा पाइबे शिव मूर्ति एतिक आज्ञा सरी ना आहरी बहुत अच्छे। तो आग को जीवा एठार मु दर्शन करेंगे आपण को आम जो जगन्नाथ मंदिर एटा सब देवदेवी को आप पाइपर है। देखो जगन्नाथ साइड रे मध्य आग को केते शिव को विष्णु को सब जो अलग अलग अवतार नहीं से दर्शन करें सहित आप जगन्नाथ को दर्शन कले तापर आप देखिए एठारे गणेश कार्तिक ता सहित माँ दुर्गा तापर आम पलि आसते जो राधाकृष्ण जो बड़े मूर्ति सहित जो सखी मान डांस देखापी तापर आम पलि आसिले शिव जहाँ कि 100 फुट किंबा 150 फुट रो अधिक उच्चा थिला खाली सेतिक नुहे भितर मध्य शिव पूजा पाउछंती देखिपारु। या सहित आपण को बहुत किछि माने अलग अलग जगार अलग अलग
ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଠାକୁର। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେନି ସେଥିରୁ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏମିତିଆ ବହୁତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା। ତ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହିଛି ସବୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସଖୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ, ମଥୁରା ଯିବା, ତାପରେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ହିଁ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏତେ ସାରା ମନ୍ଦିର, ଏତେ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଲି ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଜାଗାଟା ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ, ବହୁତ ହିଁ। ରାତିରେ ହଉ ଦିନଟା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଯିବ, ପୁରା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବସୁଲ ହେଇଯିବ ଯେଭଳିଆ। ତ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆପଣ ନେମି ଏ ଯେ ମନ୍ଦିର, ୟା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶେଷନାଗ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ରହିଛି, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ହିଁ ରହିଛି। ତାପରେ ଏପଟକୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଏପଟରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କୈଳାସ ପର୍ବତ, ଏବଂ ଏଇଟା ପୁରା ନୀଳ ନୀଳ ମାନେ ଲାଇଟ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ନା, ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଦିନ ବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ହିଁ ବେଶ ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ନେଇ ଠିଆ ହେବାର ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପରୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ବୁଲି ନେଲେ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବତାର ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କଚ୍ଛପ, ନରସିଂହ, ସବୁ ପ୍ରାୟ ବାମନ, ସବୁ ଅବତାର ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଠାରେ। ତ ୟା ଭିତରେ ଛୋଟ ଘରଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏପଟେ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ନରସିଂହ ଅବତାର। ଏପଟେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଗାର୍ଡ଼େନକୁ। ତ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ବୁଲି ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କେତେ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟକୁ, ଏପଟେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେପଟରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଏତେ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ। ତାପରେ ମା' ବାପା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ଥିବେ ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାଉଛେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ସେଠାରେ ମାନେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ପଥର ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ କି ରାମ ସୀତା ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଉପରେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଏବଂ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଟ୍ ଖାଇକି ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।